Tema današnjeg videoklipa je zapravo pitanje da li će Hrvatska ipak kupiti francuske višenamenske borbene avione Dassault Rafale u verziji F3R i ako ih kupi, da li će oni zapravo biti bolji od srpskih MiG-ova 29 u varijanti SM. Prema pisanju i srpskih i hrvatskih medija, Sjedinjene Američke Države još nisu dale dozvolu Hrvatskoj da kupi francuske višenamenske borbene avione Rafale. A o čemu se zapravo radi i da li je to osveta Amerikanaca, jer Hrvatska na posljednjem tenderu za izbor višenamenskog borbenog aviona za hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije izabrala američkog konkurenta F-16 u najmodernijoj varijanti Block 70, kao što su to već uradili Slovačka i Bugarska. Zapravo radi se o američkim komponentama u avionu Rafale i njegovoj opremi za koju američki kongres treba da da zeleno svetlo kako bi u njihov posjed došla treća strana, što je u ovom slučaju Hrvatska. Upravo razlog kašnjenja u potpisivanju ugovora sa Francuzima o nabavci 12 polovnih višenamenskih borbenih aviona Rafale u verziji F3R je iščekivanje dozvole od Sjedinjenih Američkih Država za prodaju određenih sistema u avionu Rafale trećoj strani. Ovaj američki protokol se zove Third Party Transfer i on je upravo bio odgovoran zašto Hrvatska na prvom tenderu nije mogla da kupi F-16 Barak od Izraela, što navodi na sumnju da se to može desiti i ovaj put, a sve u cilju da se Hrvatska posredno natera da ipak kupi nove i skupe F-16 Block 70-72. A šta je to što francuski višenamenski borbeni avioni Rafale imaju od američkih komponenti u sebi? To su pre svega kriptosistemi veze u navigacijskim, identifikacijskim, podtaktovnim radio i aktivnim i pasivnim uređajima. To mogu biti uređaji KIV-78, AN/APS-126 i JMPS, koje proizvode američke kompanije. Što se tiče vođenog naoružanja za borbeni avion Rafale, takođe otpadaju rakete vazduh-vazduh za borbu vanvizualnog dometa Meteor, kao i krstareća raketa Scalp EG, koje imaju bitne američke delove kao što su na primjer visokofrekventni prijemnik GPS signala. Zato su te vođene rakete Amerikanci zabranili i Egiptu takođe prilikom kupovine višenamenskih borbenih aviona Rafale iz Francuske. Takođe Amerikanci moraju dati odobrenje za svoje pametne bombe tipa GBU, umesto kojeg bi Francuzi ponudili svoje JDAM bombe u vidu AASM ili Armament Air Sol Modular seta za navođenje i upravljanje gravitacionim bombama, ali su one višestruko skuplje od američkih. Kap u prepunoj čaši je prelila informacija da Rafali isporučeni Hrvatskoj neće biti sa radarima sa aktivnim elektronskim skeniranjem. Za razliku od Hrvatske, Grčka je spremna da plati više, tako da će svi Rafali isporučeni ovoj državi biti sa najmodernijim radarima sa aktivnim elektronskim skeniranjem. Kao dokaz ovoj tvrdnji je pisani predlog upućen francuskom parlamentu na odobrenje, a tiče se opremljenosti aviona Rafale koji su namenjeni za prodaju Grčkoj i Hrvatskoj, a u čijem tekstu jasno piše da će Rafali isporučeni grčkom ratnom vazduhoplovstvu biti isporučeni sa radarima sa aktivnim elektronskim skeniranjem, dok avioni Rafale za hrvatsko ratno zrakoplovstvo neće biti opremljeni s tim radarima, već će sadržati RBE-2 radare, kao prve varijante Rafala sa mehanički pokretanom antenom i pasivnim elektronskim skeniranjem. I sada dolazimo do onog dela gde treba uporediti dva višenamenska borbena aviona, francuski Rafale i ruski MiG-29 u verziji SM. Višenamenski borbeni avion Rafale sa radarom RBE-2 sa pasivnim elektronskim skeniranjem ima domet za akviziciju ciljeva veličine lovca od svega 90 km i pritom može da prati 40 i istovremeno napada do 4 cilja u vazduhu. Rafale je borbeni višenamenski avion četvrte i po generacije koji ima super krstarenje bez uključivanja dodatnog sagorevanja motora, može da krstari brzinom od 1,4 maha. Takođe ima mali radarski odraz od 0,5 do 2 metra kvadratna u zavisnosti od konfiguracije i podvešenog naoružanja i tankova za gorivo.
MiG-29 ima duplo veći radarski odraz od Rafala, do 5 metara kvadratnih, opet zavisno od podvešenog naoružanja i tankova za gorivo. Oba ova višenamenska borbena aviona mogu da nose širok spektar vođenog naoružanja, kako vazduh-vazduh, tako i vazduh-zemlja. Ali sada dolazimo do činjenice da će hrvatski Rafali od naoružanja vazduh-vazduh koristiti samo rakete MiG-a u dve varijante sa radarskim i IC samonavođenjem. Maksimalni domet ove rakete u obe varijante je negdje između 50 i 80 km, koji pokriva i starija verzija radara RBE-2 sa pasivnim elektronskim skeniranjem. Srpski MiG-29 SM posjeduje višenamenski radar N019 M1E, koji istovremeno može pratiti 10 ciljeva u vazduhu, a omogućuje istovremeno gađanje dva takva cilja. Domet tog radara na srpskim avionima je do 120 km, što odgovara i dometu radara N010 ME, Žuk ME, za cilj koji ima radarski odraz od 5 metara kvadratnih, sa čijim komponentama se i modernizuje postojeći radar N019 na MiG-ovima 29. Srbija je nabavila i rakete vazduh-vazduh R-77 sa aktivnim radarskim samonavođenjem, koji imaju maksimalni domet do 80 km, a prema ugovoru o modernizaciji MiG-ova 29 iz 2019. godine trebaju da budu nabavljeni rakete R-27ER sa poluaktivnim radarskim samonavođenjem dometa do 130 km. Prema tome, u vazdušnom boju bolje naoružanje posjeduje srpski MiG-29 SM i sposobniji radar, ali je zato Rafal manje vidljiv, tako da je upitno na koje daljini bi ga MiG-29 uočio i naciljao, da bi mogao da ispali rakete R-77 ili R-27ER. Rafal ima i bolji sistem za elektronsko metanje i protivelektronska dejstva spektra, koji je u potpunosti integrisan sa svim drugim sistemima u avionu i daje upozorenje na opasnost od neprijateljskih radarskih i laserskih senzora kao i raketa. Sistem spektra se sastoji od signalizatora radarskog ozračenja, koji je povezan sa sistemom za izbacivanje IC mamaca i radarskih dipola, a tu je signalizator laserskog ozračenja, sistem upozorenja o približavajućoj raketi i radarski ometači. Spektra je sistem koji ima sposobnost da na velikim daljinama otkrije, prepozna i odredi položaj pretnje, što omogućuje posadi da brzo izabere kakve će protivmere primeniti, bilo da se radi o ometanju radara, izbacivanju infracrvenih mamaca ili radarskih dipola ili izvođenja protivraketnih manevara. Ovaj sistem omogućuje izbjegavanje pretnje sa zemlje i lokaciju, kao i prenos podataka o položaju radi njenog uništenja preciznim vođenim naoružanjem tipa vazduh-zemlja. Za razliku od tako naprednog sistema samozaštite i elektronskog ratovanja, srpski MiG-29 SM će imati jednostavnije sisteme tipa Talisman ili Satelit 2 ili MSP-418K, koji nisu u potpunosti integrisani Zmaj aviona, već se kontejneri sa delom opreme moraju nositi na spoljnim potkrilnim podvesnim nosačima. Na srpski MiG-29 SM se nalazi novi, savremeniji signalizator radarskog ozračenja L-150-29 Pastelj, koji omogućuje upotrebu protiv radarskih raketa. Rafal je odlično umrežen jer posjeduje različite linkove za prenos podataka, kao na primjer Link 16, velike brzine protoka koji omogućuje umrežavanje i komunikaciju sa drugim avionima na letećim ili zemaljskim komandnim centrima u realnom vremenu. Takav sistem kod MiG-29 SM ne postoji, već se avion samo može navoditi sa zemlje i to je njegova velika mana. Osim toga, Rafal može nositi izviđački kontejner Areus sa dnevno-noćnom opremom koja omogućava izviđanje i sa velikih daljina i visina, dok MiG-29 SM nema nikakve nišanske niti izviđačke kontejnere i u tom delu MiG-29 SM zaostaje za Rafalom. Iako MiG-29 na 6 potkrilnih nosača na verziji 9.13 SM ima nosivost do 4 tone u odnosu na Rafalovih 14 podvesnih tačaka i maksimalnu nosivost do čitavih 9,5 tona, mada je normalno opterećenje teretom kod Rafala do 6 tona,
razlika u dejstvu na zemaljske ciljeve je opet u korist srpskih MiG-29 SM. To je zato što je sasvim izvesno da hrvatski Rafali neće biti opremljeni krstarećem raketom Scalp EG mase 1300 kg, dometa preko 560 km sa bojom glavom od 450 kg, a za srpske MiG-ove 29 su kupljene protivradarske rakete H-31P mase 600 kg i maksimalnog dometa do 110 km. Osim toga, MiG-ovi će imati navođene bombe familije KAB-500 dometa do 10 km, dok će hrvatski Rafali verovatno nositi francuske navođene bombe familije AASM ili SBU, koje su višestruko skuplje od navođenih bombi američke proizvodnje familije GBU. Oba borbena aviona imaju dobre topove. Rafal jednocevni top Giat 30 M791 kalibre 30 mm sa 125 granata, brzine gađanja 2500 granata u minuti, dok MiG-29 ima jednocevni top GŠ-31 kalibre 30 mm sa 150 granata, a kod dvoseda 100 granata, brzine gađanja 1800 metara u sekundi i efikasnog dometa do 2 km. Za blisku borbu MiG-29 koristi borbeno dokazane infracrveno samonavođene rakete vazduh-vazduh R-73, što mu daje prednost i u dogfajtu. U borbenom radijusu su izjednačeni, jer kod Rafala on iznosi do 1480 km sa 3 dodatna rezervoara, u odnosu na 1430 km kod MiG-29 SM. MiG-29 SM je takođe agilniji borbeni avion od Rafala, jer ima jače motore familije RD-33 sa potiskom od po 8,15 tona u režimu forsaža, dok su francuski motori Snecma M88 slabiji i imaju potisak od po 7,5 tona u režimu forsaža. Odnos potiska i mase je na strani ruskog lovca, jer je kod Rafala svega 0,98, dok kod MiG-29 on iznosi 1,09. Brzina penjanja je takođe na strani MiG-29 i iznosi 330 metara u sekundi, dok kod Rafala ona iznosi 305 metara u sekundi. U maksimalnoj brzini od 1912 km na čas Rafal takođe zaostaje za MiG-om 29 koji leti maksimalnom brzinom od 2400 km na čas. Takođe Rafal zaostaje i u plafonu leta koji iznosi svega 15 km i 835 metara, naspram MiG-a 29 koji leti do 18 km visine. Možda najbitniji faktor za ocenjivanje kod nabavke aviona za zemlje Zapadnog Balkana je cena koštanja njihove nabavke i upotrebe, i tu je MiG-29 ubedljivi pobednik, a evo i zašto. Srbija je na poklon dobila 10 MiG-29 i to 6 iz Rusije i 4 iz Belorusije i zajedno sa 4 preostala MiG-29 u Srbiji je formirala eskadrilu od 14 borbenih aviona. Od toga 11 potpuno borbeno sposobnih jednoseda i 3 manje sposobna dvoseda verzije UB. Njihov remont i modernizacija će Srbiju koštati oko 250 miliona evra, a Hrvatska plaća milijardu evra za 12 borbenih aviona Rafal, i to za 2 dvoseda i 10 jednoseda. Kada se na to doda i cena sata leta na Dassault Rafalu, koji iznosi oko 18.000 eura, a MiG-29 6.500 američkih dolara po satu letenja, jasno je da iz ovog poređenja MiG-29 izlazi kao prvi izbor za višenamenski borbeni avion za zemlje Balkana, kao što su Srbija i Hrvatska. A šta vi mislite, kad se sve sabere i oduzme, koji višenamenski borbeni avion je po vama prava mera za ove dve zemlje?